So sa last part sa video, maghimo ta sa table of values o magplot ta sa points sa kani nga function. Kani nga rational function. Magplot ta sa points para makahimo ta graph. So nakamatikod mo anang duha ka buok. Remember sa katong atong mga vertical asymptotes. Unsa gyud katong vertical asymptotes? Negative 3 o positive 2. So dire may mo ni siyang undefined. Undefined. Dire may mo po siyang undefined. Ano siya? Then nagbuot na lang ta kung unsay mga numbers nga atong ipangbutang dire So karon ato na ning kuanon, ato na ning sulbon. So ako since duha man sila ka buok, nagplot ko dira tulo dira nya kato din langgap. So nagplot ko so muna mga whole number sila tanan. So una ako sa ning isolve ning sa tunga. So dire kung x is equals to negative 2, f of x is equals to x minus 1 over x squared plus x minus 6. F of x, f of negative 2 is equals to negative 2 minus 1 over negative 2 squared plus negative 2 minus 6. F of negative 2 is equals to negative 2 minus 1. Same sign man. Ang sign sa before sa negative 2 is negative man. Understood na siya sin ano. Kani may mo na siyang 4. Positive 4. Kana may mo siyang negative 2 minus 6. So may mo siyang ane is equals to negative 2 minus 1 is equals to negative 3. Kana ato sa ni plus ni una. Negative 2 minus 6, since parehas mo silang sign before sa number, negative man sa negative, kanya i-plus ni mo. So mana, so f is equals to negative 2. So negative 3, bring down negative 3 over 4 minus 8 is negative 4. Since negative man, so f over negative 2 is positive 3/4 or 0.75. Pero mas prefer ko nga gamiton nako ang fraction sa dire sa to negative 2 no. So sa to positive 3/4. Diyan patas negative 1. So f of x is equals to, so here are the answers. If x is equals to 0, then you will substitute 0. You will substitute 0 to the variable x. Imong ipuli ang x sa 0. Imong ipuli ang 0 sa x, guys. So apply dayon sa kuan mga rules sa integers, mag plus o mag minus o mag times or divide. Mauna siya 1/6. Kung 0 ang atong x, 1/6 ang atong y. Kung 1 ang atong x, 0 ang atong y. So karon di na pud ta mangita. Ako kung mag-solve ko para cluster jud manan ako diri, then kanina po, then kani then kana og kana alternate puli-puli. So if x is equals to positive 3, then f of x is equals, diretso na nako, f of x is equals to f of 3 is equals to x minus 1, 3 minus 1 over 3 squared plus 3 minus 6. F of 3 is equals 3 minus 1 is 2. 3 times 2 is 9 plus 3 minus 6. F of 3 is equals to 9 plus 3, 12 minus 6. 12 minus 6 is 6. So 2 over 4
6. F of 3 is 1/3. So 3, if Rx is positive 3, then Ry is 1/3. Then napunta sa x is equals to negative 4. X is equals to negative 4. Dire. So f of negative 4 is equals to x minus 1. So pula na itong negative 4 ang x. So may siyang negative 4 minus 1 over negative 4 squared plus x plus negative 4 minus 6. So negative 4 minus 1 is equals to negative 5 over negative 4 times negative 4 is equals to 16 minus 4 minus 6. 4 is equals to negative 5 over 16 minus 6. Since same sign man, since ang sign sa duha ka numbers is pareha man, di ba, negative negative, the sign before the numbers are the same. So i-plus na to sila, then atong gamiton nga sign is negative. 4 minus 4 6. So negative 10. F minus 4 F of negative 4 is equals to negative 5 over 16 minus 10 is 6. So itong answer is negative 5 over 6. So now try to solve for negative 5, 5, and negative 6. Try to solve for their coordinates. Ano answer? If x na to is equals to 4, substitute dahil naman 4 dira. So itong answer is 3 over 14. Kung x is equals to, sabutan to dira 3 over 14. Kung x is equals to negative 5, substitute nimo negative 5 sa x. Di ba mo na itong function? Substitute po rin natin negative 5 diri sa mga x. Mo nang maing-ani siya. The same po diri o diri substitute na to, ana. So itong answer is negative 3 over 7. If x is equals to 5, positive 5, substitute gyapon, mura gyapon. Ang answer is 1 over 6. If x is equals to negative 6, mura gyapon, substitute. Pwede na itong negative 6, So itong answer is negative 7. Negative 7 over 24. So karon nakumpleto naman na to ang table of values sa rational function. Sa kaning rational function, maghimo na ta og graph. So since sa x sa x taon na, so 9 0, so ang 0 dira napadtay positive numbers 1 to 5, so butang ko dira pagpunong ka negative numbers, negative 1 to 6. So we have the vertical asymptote nga negative 3. So negative 3 and positive 2. So here are the vertical asymptotes, negative 3 and positive 2. And we have our horizontal asymptote, which is 0. Means horizontal asymptote. Then let's plot the let's put the amount of the y-axis. So let's measure first the lines. So
let's measure this so that it is accurate and it is well scaled. So from 0 millimeters to 120, 0 to 120, from 0 to 120. So since most of the values in most of the ordinates are fractions, so atong gamiton for base man ang fractions. So atong pinakadako nga number is positive 1 lang o negative 1 sa y-axis. May mga fractions atong nakita sa natay. Itong pinakadako sa taon na, so pinakadako is 3/4. So mag-measure tag 3/4. So 3/4 man to. So diba 120 ra ba to itong pag-measure gikan dira padung dira gamit ang ruler. So itang tag 120 times ato dahil ko ang fraction nga 3/4 itong gigamit itong ordinate. So 90. So measure tag 90 para tarong siya pagka-measure 90. Dira ang 90. Dira ang 90. Ano na itong 3/4. Sunod is natay 1/3. So 1/3. So 120 gyapon. 120 kay mo ba itong pag-measure gikan dira padulong dira So 120 times 1/3 40. So measure na pagka 40. So plaster niya itong graph 40. So dira 40 from there to there. So na 16 ara. Sunod ang pinakadako is 3/14. 3/14. So 120 times 3/14. 20 times 3/14 is equals to 25. So butang tag 25. 25 mas greater siya sa 1/6. Pero ano na siya gikan sa 1/6 padulong sa 1. Tama ang pagka-scale. Then napunta sa mga negative. Then negative. Kompleto na tayo dira kompleto na tayo dira dire na ta. Natay negative 5, 6, 3, 7 o 7/24. 120 gyapon na itong gamit since pag-measure na itong gikan dira padulong dira 120 man. Sobraan gamay. So mga gyapon 120 times insert ang fraction 120 times 5/6 equals 100. So 100 millimeters. So dira 100. Next is 3/7.
So 3/7. So 120 gyapon times 3/7. 51. So tantig na tayo na. Pwede pa ninyo bana-banaon. 51. 51. So mana nanatay mga value sa kada lines. Dayon mag-plot na dayon ta. So direta sa ato nga una. So kung 1 ang atong kuan, 1 ang atong x, natay 0. Up 0. If 1 atong x, natay 0 nga coordinate. If 0 ang atong x, natay 16. If 0 atong x, natay 16. If negative 1 ang atong x, natay positive 1/3. So pasaka siya. If negative 1 ang atong x, na siya ay positive 1/3. If negative 2 ang atong x, na siya ay 3/4. Negative 2, 3/4. Ano? Then, connect the dots na dyan. Connect the dots. So, connect it. This will be the outcome. Now, beta 3 is x, 1/3 yung outcome, yung y. So 3 1/3. So 4 ang x, 3/14. 3/14. And 5 is 1/6. Then connect if x is equal to -4, your y will be -5/6. If your x is -5, your y will be -3/7. If your x is -6, your y will be -7.24. Wala na ko nabutang ang -7/24 ako sa ibutang. If your x is -6, imong y is -7/24. Nakikira. So, kung connect na dahil na to. Ang graph paano na siya.